हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल मेडिकल विथ सन्जु। आज हामी सेट 3 को क्वेशन्स कन्टिन्यू गर्ने हो। यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा 75 वटा क्वेशन्स इन्क्लुड गरिसकेको छु। हजुरहरू फर्स्टमा पार्ट 1 हेर्नु होला, त्यसपछि पार्ट 2 कन्टिन्यू गर्नु होला। पार्ट 1 को भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा माथि आई बटन थिचेर हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 76, Which method is for HIV post and pre-test counseling? Options: individual approach, option B group approach, option C mass media, option D all of the above. The right answer is option A individual approach. ग्रुप अथवा मासमा काउन्सिलिङ गर्दा इफेक्टिभ हुँदैन। पिपलले नेगेटिभ सोच्न सक्छ। एचआईभी पेशेन्टमा प्राइभेसी मेन्टेन गर्नुपर्छ, त्यही भएर इन्डिभिजुअली काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ। Next question. Elements of primary health care include all of the following except options: adequate supply of safe water and basic sanitation, option B providing essential drugs, option C sound referral system, option D health education. टोटल एलिमेन्ट्स हुन्छ पीएचसी को 10 वटा, त्यसमध्ये कुन यसमा पर्दैन? द राइट आन्सर इज अप्सन सी साउन्ड रेफरल सिस्टम। यो पीएचसी को एलिमेन्ट होइन। नेक्स्ट क्वेशन, विच अफ द फलोइङ इज द फर्स्ट स्टेप अफ प्लानिङ प्रोसेस? ऑप्शंस: सेट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी राइट प्रिपेयर प्लान टू इम्प्लीमेंट, ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूट वर्क एक्टिविटीज। The right answer is option B. Problem identification is the first step of planning process. Next question. Which of the following trace element cannot be completely supplemented by diet during pregnancy? Trace element is those elements which are detected in a small but not precisely known amount in living body. In our body there are 14 trace elements. Question ले सोधेको छ प्रेग्नेन्सी को बेलामा which element cannot be completely supplemented by diet? Options: iron, calcium, zinc, magnesium. The right answer is option A iron. Next question, which of the following cause the majority of UTI in hospitalized patients? Option: lack of fluid intake, option B inadequate perineal care, option C invasive procedure, option D immunosuppression. The right answer is option C invasive procedure. Next question, which of the following action is the first priority of nursing care for a client exhibiting signs and symptoms of coronary artery disease? Options रहेको छ decrease anxiety, option B enhance myocardial oxygenation, option C administer sublingual nitroglycerin, option D educate the client about his symptoms. फर्स्ट प्रायोरिटी कुनलाई दिने हो? जहिले पनि अक्सिजनेसनलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छ। सो द राइट आन्सर इज अप्सन बी इन्हान्स मायोकार्डियल अक्सिजनेसन। नेक्स्ट क्वेशन, एन 18 years student admitted with dark urine, fever and flank pain and is diagnosed with acute glomerulonephritis. Which would most likely be in this student health history? Options: renal canculi, option B renal trauma, option C recent sore throat, option D family history of acute glomerulonephritis. The right answer is option C sore throat, recent sore throat. Glomerulonephritis is caused by infection such as sore throat. Next question, a nurse is caring for a post-surgical client at risk for developing deep vein thrombosis. Which intervention is an effective preventive measure? Options: place pillow under the knee, option B use elastic stocking continuously, option C encourage range of motion and ambulation, option D massage the leg twice daily. deep vein thrombosis बाट बच्नको लागि एक्सरसाइज गर्नुपर्छ। The right answer is option C encourage range of motion and ambulation. Next question, during the first 24 hours after thrombolytic therapy for ischemic stroke, the primary goal is to control the client. Options: pulse, respiration, blood pressure, temperature.
The right answer is option C, blood pressure. Next question. The most important part of treatment immediately after a snake bite is option reassuring victim, option B injection of anti-snake venom, option C application of tourniquet, option D incision and suction. The right answer option A reassuring victim. Next question. Aim of first aid is option preserve victim life and prevent to become worse his condition, option B prevent further damage, option C provide care at the spot, option D all of the above. The right answer is option D all of the above. Next question. Shock is the condition where options the respiratory system fails to deliver air to the lungs, option B the cardiovascular system fails to deliver blood to the heart, option C the circulatory system fails to deliver blood to all part of the body, option D all of the above. Shock को condition कतिखेर arise हुन्छ जब बडीमा whole part of the body मा blood supply राम्रोसँग हुँदैन त्यसपछि. So the right answer is option C. The circulatory system fails to deliver blood to all part of the body. Next question. When bone get fractured, one should not. Options. Control bleeding by pad and bandage in case of open fracture. Option B. Massage at the site of fracture. Option C. Make the patient comfortable. Option D. Immobilization of the patient. The right answer is option B. Massage at the site of fracture. If fracture भएको बेलामा मसाज गर्यो भने पेन हुन सक्छ, डिस्लोकेसन हुन सक्छ बोनको. Next question. When blood comes from urine, you say options nephritis, urine tract infection, option C hematuria, option D uremia. The right answer is option C hematuria. Next question. The major reason for using proper aseptic procedure is to option flow office policy, option B destroy all bacteria on surface, option C control the bacteria on surface, option D protect patient and healthcare. Aseptic procedure किन apply गर्छौ? To protect patient and healthcare workers. Option D is the right answer. Next question. Which of the following is the best position for administration of Dutch? Dutch means washing or cleaning out the inside of the vagina with water. त्यतिखेर कस्तो किसिमको पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ? Options Sims position, knee chest position, flower position and dorsal recumbent position. The right answer is option D dorsal recumbent position maintain गर्नुपर्छ Dutch को बेलामा. Next question. What should be done to the pregnant woman having accidental hemorrhage? Options start IV line and replace IV fluid by plasma or blood. Option B collect blood for hemoglobin Rh factor study. Option C sedate the patient. Option D all of the above. The right answer is option D all of the above. Next question. A method considered as very effective on health teaching in a two-way and comprises not less than 6 and not more than 20 is options lecture, seminar, group discussion, role playing. Right answer is option C group discussion. Group discussion मा 6 भन्दा बढी and 20 भन्दा कम people involvement भएको हुन्छ. Next question. When assessing client in labor, the nurse recognizes true labor by the occurrence of options rectal pressure, option B progressive cervical dilation, option C irregular contraction, option D leakage or fluid from vagina. True labor को लागि progressive cervical dilation हुनुपर्छ. So the right answer is option B progressive cervical dilation. Next question. Who is regarded as father of public health? Option A Louis Pasteur, option B cholera, option C John Snow, option D Robert Koch. The right answer is option B cholera. Next question. All of the following include in Human Development Index HDI except options life expectancy at birth, option B life expectancy at 1 year's age, option B education, option D gross domestic product GDP. इसको आन्सर हुन जान्छ option B life expectancy at 1 year एगो. Next question. Which of the following is primordial prevention? Prevention चारवटा हुन्छ.
प्रिमोडियल, प्राइमरी, सेकेन्डरी एन्ड टर्सियरी यो मध्ये कुन प्रिमोडियल प्रिभेन्सन हो? अप्सन्स एक्सन टेकन प्रायर टु अनसेट अफ डिजिज, अप्सन बी प्रिभेन्सन अफ इमर्जेन्स अफ डेभलपमेन्ट अफ रिस्क फ्याक्टर्स, अप्सन सी एक्सन टेकन टु रिमुभ द पोसिबिलिटी that a disease will occur, option C action that helps the progress of disease. The right answer is option B prevention of emergence of development of risk factors. Next question, which of the following is called first immunization of baby? Options colostrum, option B over the baby of mother, option C OPV, option D BCG. यसको स्टुडेन्टले ए र डीमा कन्फ्युजन हुन सक्छ। यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन ए कोलोस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेसन, which is the true about BCG? Options distilled water is used as dilute, option B site for injection is cleaned with spirit, option C Mantox test positive in 6 weeks, option D WHO recommends Danish 1331 for vaccine protection. The right answer is option D WHO recommends Danish 1331 for vaccine protection. Next question, risk of mother to child HIV transmission in pregnant women to the time of delivery and after delivery in non-breastfeeding women is option 5 to 10%, option B 10 to 15%, option C 15 to 30%, option D more than 50%. The right answer is option C 15 to 30%. Next question, at present the most common cause of mortality morbidity in Nepal is options obstructed labor, option B eclampsia, option C PPH, option D unsafe abortion. यो हजुरहरूलाई आउँछ, कमेन्टमा लेख्नु कुन आन्सर हुन्छ यसको ए बी सी डी मध्ये कुन चाहिँ हुन्छ कमेन्टमा लेख्नु होला। नेक्स्ट क्वेसन, पर्पज अफ वाटर सिल्ड सेप्टिक ट्याङ्क ल्याट्रिन इज option to prevent movement of flies, to prevent odor, to prevent the movement of flies and odor, none of the above. The right answer is option C to prevent the movement of flies and odor. Next question, which of the following disease is diagnosed by finding Koplik spots? Options mumps, hepatitis, thyroid, measles. यो क्वेसन कतिचोटि सोधिसकेको छ, कप्लिक स्पट भन्ने कुनमा कुन डिजिजमा देखा पर्छ? यसको आन्सर हुन्छ मिजल्स, अप्सन डी। नेक्स्ट क्वेसन, द ड्युरेसन बिट्विन द इन्भेसन्स बाय इन्फेक्टियस एजेन्ट एन्ड एपियरेन्स अफ फर्स्ट साइन एन्ड सिम्पटम्स अफ अ डिजिज इज कल्ड ऑप्शंस इन्भेसन पिरियड, ऑप्शन बी इन्फेस्टेशन पिरियड, ऑप्शन डी इन्क्युबेशन पिरियड, ऑप्शन डी लेटेन्सी पिरियड. The right answer is option C incubation period. Next question, which of the following agent have residual germicidal effect used of disinfection of water? Option chlorine only, option B chlorine and ozone gas, option C chlorine and UV radiation, option D chlorine, ozone gas and UV radiation. Disinfection of water गर्नको लागि क्लोरिन मात्र युज गर्छ, so the right answer is option A chlorine only. Next question, which of the following would the nurse identify as a presumptive sign of pregnancy? Options Hagar sign, nausea and vomiting, skin pigmentation change, positive serum pregnancy test. Total 3 वटा साइन हुन्छ प्रेग्नेन्सी को बेलामा, प्रोबेबल साइन, प्रिजम्प्टिभ साइन एन्ड पोजिटिभ साइन। यहाँ प्रिजम्प्टिभ साइन कुन हो सोधेको छ, so the right answer is option B nausea and vomiting. Other बाँकी option A, C, D is a probable sign. Hagar sign is a softening of lower uterine segment. Next question, in which of the following types of spontaneous abortion would the health worker assess dark brown vaginal discharge and a negative pregnancy test? Option threatened, option B inevitable, option C missed, option D incomplete. इसको आन्सर हुन्छ ऑप्शन सी मिस्ड एबोर्शन. नेक्स्ट क्वेसन, ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड इन व्हिच ट्राइमेस्टर्स फिटल ग्रोथ इज भेरी फास्ट ड्यू टू फ्याट डिपोजिसन? कुन ट्राइमेस्टर्समा बेबीको वेट बढ्छ फास्टली? अप्सन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेन्ड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, इम्प्लान्टेसन पिरियड. द राइट आन्सर इज ऑप्शन सी थर्ड ट्राइमेस्टर.
सेकेन्ड ट्राइमेस्टर्समा वेट गेन हुँदा मदरको वेट गेन हुन्छ र थर्ड ट्राइमेस्टर्समा वेट गेन भन्नुको अर्थ फिटल वेट गेन भइरहेको हुन्छ त्यतिखेर फास्टली र टोटल वेट गेन ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सीको बेलामा 11 केजी हुन्छ 1 केजी फर्स्ट ट्राइमेस्टर्समा सेकेन्ड ट्राइमेस्टर्समा 5 केजी एन्ड थर्ड ट्राइमेस्टरमा 5 केजी नेक्स्ट क्वेसन one side lower abdominal pain is associated with option abortion ectopic pregnancy abruptive placenta placenta previa the right answer is option B ectopic pregnancy यसको भनिसकेको छु ectopic pregnancy भनेको एक्स्ट्रा युट्राइन प्रेग्नेन्सी जसको मोस्ट कमन साइड फ्यालोपियन ट्युब हुन्छ र त्यसलाई ट्युबल प्रेग्नेन्सी पनि भन्छ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनेको इम्प्लान्टेसन अकर आउटसाइड द युटेरस नेक्स्ट क्वेसन Which of the following is described as premature separation of normally implanted placenta during a second half of pregnancy, usually with severe hemorrhage? Options: placenta previa, ectopic pregnancy, incompetent cervix. Option D, abruption placenta. The right answer is option D, abruption placenta. यो डिफिनिसन नै दिइसकेको छ यहाँ एब्रेप्टिभ प्लेसेन्टाको प्लेसेन्टा प्रिभिया भनेको लोअर युट्राइन सेगमेन्टमा प्लेसेन्टा आएर बसेको हुन्छ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनेको त्यही हो अघि भनिसकेछु नेक्स्ट क्वेसन अ मेल एडल्ट क्लाइन्ट हैज अंडरगोन अ लम्बर punctures to obtain cerebrospinal fluid CSF for analysis. Which of the following values will be negative if the CSF is normal? Option red blood cell, option B white blood cell, option C insulin, option D protein. The right answer is option A RBC. RBC CSF मा हुँदैन if RBC प्रेजेन्ट छ भने त्यो एब्नर्मल हुन जान्छ CSF र नेगेटिभ इज द RBC एब्सेन्ट छ भने नेगेटिभ भएर CSF नर्मल नेक्स्ट क्वेसन Which of the following juice contain the enzyme that digest all type of food? Options gastric juice, option B bile, option C pancreatic juice, option D saliva. The right answer is option C pancreatic juice. कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फ्याट सबै फुडलाई डाइजेस्ट गर्नमा हेल्प गर्छ नेक्स्ट क्वेसन द फर्स्ट पर्मानेंट टीथ टू एपियर आर ऑप्शन अपर सेंट्रल इन्सिजन, ऑप्शन बी लोअर सेंट्रल इन्सिजन, ऑप्शन सी फर्स्ट मोलार, ऑप्शन डी थर्ड मोलार. The right answer is option C first molar. First permanent teeth first molar and the first temporary teeth is lower central incision. Next question. Epidemiology deals with the study of option all health related events and states, option B epidemic disease, option C communicable disease, option D communicable and non-communicable disease. The right answer is option A all health related events and states. Epidemiology deals with the study of determinant, distribution and frequency. Next question. Risk of damage of fetus by maternal rubella is maximum if mother get infected in. कुन पेरियडमा मदरलाई रुबेला हुँदा रिस्क अफ ड्यामेज अफ फिटस हुन्छ? Options 6 to 12 weeks of pregnancy, option B 20 to 24 weeks of pregnancy, option C 24 to 28 weeks of pregnancy, option D 32 to 36 weeks of pregnancy. Right answer is option A 6 to 12 weeks of pregnancy. अथवा अप्सनमा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेन्ड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर नै दिन सक्छ त्यतिखेर फर्स्ट ट्राइमेस्टर हुन्छ. फर्स्ट ट्राइमेस्टर्समा मदरलाई रुबेला हुँदा बेबीलाई बडी चाहिँ इफेक्ट गर्छ. नेक्स्ट क्वेसन. The best approach to prevent cholera epidemic in a community is option mass chemoprophylaxis, option B vaccination of all individual, option C viral infection, option D safe water supply and sanitation. The right answer is option D safe water supply and sanitation. Next question. Phenoderma is caused by option bacteria, option B fungal infection, option C viral infection, option D deficiency of essential fatty acid. फेनोडर्मामा टोट लाइक एपियरेन्स भएको हुन्छ स्किनमा लाइक एक्सेस ड्राइनेस रिङ्कलहरू आएको हुन्छ. राइट आन्सर इज अप्सन डी डिफिसियन्सी अफ एसेन्सियली फ्याटी एसिड. नेक्स्ट क्वेसन.
A health workers obtained a client's pulse and found the rate to be above normal. The nurse documents this finding as option tachycardia, option B hyperpyrexia, option C arrhythmia, option D. The right answer is option A tachycardia. हाइपरप्यारेक्जिया भनेको टेम्परेचर हाई हुनु, एरिथमिया भनेको हार्ट बिट टु फास्ट एन्ड टु स्लो हुनु, इरेगुलर हुनु, ट्याकिप्निया भनेको रेस्पिरेटरी रेट इन्क्रिज हुनु। नेक्स्ट क्वेसन, फर्स्ट एड मीन्स ऑप्शंस ट्रीटमेंट गिवन टू द विक्टिम एट द स्पॉट विल फॉल मेडिकल फैसिलिटीज, ऑप्शन बी treatment given at the spot immediately before advanced medical or surgical facility is available, option C try to carry out necessary action by spot immediately, option D all of the above. The right answer is option B treatment given at the spot immediately before advanced medical or surgical facilities is available. Next question, asking the question to determine if the person understands the health teaching provided by the nurse will be included during which step of the nursing process. Options: assessment, option B evaluation, option C implantation, option D planning and goals. The right answer is option B evaluation. Next question, which is not objective of family planning method? Options: to bring wanted birth, option B to space the childbirth, option C to reduce fertility rate, option D to provide overall reproductive health. The right answer is option C to reduce fertility rate. Next question रहेको छ, the client with history of diabetes insipidus is admitted with a polyuria, polydipsia and mental confusion. The priority intervention for this client is options: measure the urine output, option B check vital sign, option C encourage increased fluid intake, option D wait the patient. इसको आंसर हुन जान्छ option B check vital sign. Next question, what will be the primary goal of therapy for a client with pulmonary edema and heart failure? Options: encourage comfort, option B encourage cardiac output, option C improved respiratory status, option D peripheral edema decreased. The right answer is option C improved respiratory status. Next question, all are the true statement about the complication of sexually transmitted disease except option erectile dysfunction, option B abortion of stillbirth, option C genital organs problem, option D sterility. The right answer is option A erectile dysfunction. यो चाहिँ यसको कम्प्लिकेसनमा आउँदैन सेक्सुअल ट्रान्समिटेड डिजिजको। नेक्स्ट क्वेसन, which one of the exposure has highest efficiency of transmission of AIDS? Option: contaminated blood transfusion, option B IV drug uses, option C sexual intercourse, option D infected mother to child. यो सबै चाहिँ करेक्ट दिएको छ तर कमन हामीलाई कमनमा टिक लगाउनु पर्छ। सो द राइट आन्सर इज अप्सन ए कन्टामिनेटेड ब्लड ट्रान्सफ्युजनसँग हाई इफिसियन्सी हुन्छ एचआइभी ट्रान्समिसनको लागि। नेक्स्ट क्वेसन, विच अफ द फ्लोरिङ इज नट द प्रिभेन्टिभ मेजर अफ ट्र्याकोमा? ऑप्शंस: हेल्थ एजुकेशन ऑन पर्सनल हाइजीन, ऑप्शन बी केस डिटेक्शंस एंड ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ऑप्शन डी इम्प्रूव बेसिक सैनिटेशन। ट्र्याकोमा आई डिजिज हो, इन्फेक्टेड पर्सनबाट हेल्दी पर्सनमा कसरी सर्छ ट्र्याकोमा? बाई द युज अफ अब्जेक्ट और थिङ्स अफ इन्फेक्टेड पर्सन। त्यही भएर यसमा पर्सनलाई आइसोलेट गर्नु पर्दैन। योबाट प्रिभेन्ट हुनको लागि इन्फेक्टेड पर्सनको अब्जेक्टहरू थिङ्सहरू युज गर्नु भएन। सो द बेस्ट आन्सर इज अप्सन सी आइसोलेसन अफ इन्फेक्टेड पर्सन। नेक्स्ट क्वेसन, which assessment finding provides the best evidence that client has a bacterial infection? Options: chest pain, option B dry cough, option C fever, option D dyspnea. The right answer is option C fever. Bacterial infection को बेलामा फर्स्ट साइन भनेको fever आउँछ। Next question, in which of the following disorders will the nurse expect to assess sacral edema in bedridden client? Option:
डायबिटिज मेलाइटस, ऑप्शन बी पल्मोनरी इम्बोलाई, ऑप्शन सी रेनल फेल्युर, ऑप्शन डी राइट साइड हार्ट फेल्युर। इडीमा कुन केसमा हुन्छ? हार्ट फेल्युरको केसमा हुन्छ। राइट साइड हार्ट फेल्युरको केसमा इडीमा हुन्छ। Which of the following factors will the nurse suspect as predisposing a client to placenta previa? Option multiple gestation, option B uterine anomalies, option C abdominal trauma, option D renal or vascular disease. Placenta previa को मेन कुन हुन्छ फ्याक्टर? राइट एन्सर इज अप्सन ए मल्टिपल जेस्टेसनमा मोर चान्सेस हुन्छ प्लेसेन्टा प्रिभिया हुने। प्लेसेन्टा प्रिभिया भनेको लोअर युट्राइन सेगमेन्टमा प्लेसेन्टा आएर बसिदिएको हुन्छ। यसको डिफ्रेन्ट टाइपहरू हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, अ वुमेन वाज डायग्नोज्ड विथ सिभियर प्रिक्लेम्सिया इज नाउ रिसिभिङ आइभी म्याग्नेसियम सल्फेट। द एडभर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विथ म्याग्नेसियम सल्फेट इज ऑप्शन एनेमिया, ऑप्शन बी डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ऑप्शन डी हाइपर रिफ्लेक्सिया, ऑप्शन डी इन्क्रीज रेस्पिरेटरी रेट। प्रिक्लेम्सिया भनेको पोर्टिन्युरिया एन्ड इन्टिमा भएको हुन्छ विथ हाइपरटेन्सन र यसको म्यानेजमेन्टको लागि द फर्स्ट म्यानेजमेन्ट इज म्याग्नेसियम सल्फेट इन्जेक्सन। र यसको तीनवटा एडभर्स इफेक्ट हुन्छ। फर्स्ट वान इज युरिन आउटपुट डिक्रिज भएको हुन्छ, 30 ml पर डे भएको हुन्छ। रेस्पिरेटरी रेट इज लेस देन 16 पर मिनट एन्ड पेटलर रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेन्ट। त्यो तीनवटा भनेको यसको एडभर्स इफेक्ट हुन्छ। यो क्वेसनमा एउटा दिएको छ डिक्रिज युरिन आउटपुट। राइट एन्सर इज अप्सन बी डिक्रिज युरिन आउटपुट। 30 ml पर डे चाहिँ भएको हुन्छ म्याग्नेसियम सल्फेट चलाउँदाखेरि। नेक्स्ट क्वेसन एडभर्स इफेक्टमा आउँछ त्यसको। नेक्स्ट क्वेसन, एट वाट स्टेज अफ लेबर डज अ प्रिमिग्राभिडा डिफर मेनली फ्रम मल्टिग्राभिडा। प्राइमरी ग्राभिडा एन्ड मल्टिग्राभिडामा कुन स्टेजमा डिफ्रेन्सेस हुन्छ? ऑप्शन ए स्टेज 1, ऑप्शन बी स्टेज 2, ऑप्शन सी स्टेज 3, ऑप्शन डी स्टेज 4। राइट एन्सर इज अप्सन ए स्टेज 1। मल्टिग्राभिडा एन्ड प्राइमरी ग्राभिडामा डिफ्रेन्सेस हुन्छ। स्टेज 1 मा मोस्टली मल्टिग्राभिडामा 6 to 7 आवर्स ओन्ली लाग्छ भने प्राइमरी ग्राभिडामा 11 to 12 आवर्स लाग्छ। लेबरको 4वटा स्टेज हुन्छ, फर्स्ट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज, थर्ड स्टेज एन्ड फोर्थ स्टेज। अरूमा उस्तै टाइम लाग्छ बट स्टेज 1 मा दुईटैमा डिफ्रेन्सेस हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, ड्युरिङ द 9th month of pregnancy, the height of uterus falls somewhat below the sternum. It is called. Options: ballotment, option B quickening, option C lightening, option D none of the above. Right answer is option C lightening. Lightening भनेको 9th month मा बेबी जिप स्टर्नमबाट तलतिर आउन थाल्छ। ब्यालोटमेन्ट भनेको एब्डोमिनलमा वन साइडबाट प्रेस गर्दा बेबीले अपोजिट साइडमा प्रेसर क्रिएट गर्छ। क्विकनिङ इज द फर्स्ट फिटल मुभमेन्ट द्याट फिल बाई मदर। नेक्स्ट क्वेसन, द नर्सिङ इन्टरभेन्सन टु रिलिभ मर्निङ सिकनेस इन प्रेग्नेन्ट वुमेन इज बाई गिभिङ। मर्निङ सिकनेस इज द नज एन्ड भमिटिङ जुन फर्स्ट ट्राइमेस्टर्समा मोस्टली हुन्छ। अप्सन्स ड्राई कार्बोहाइड्रेट फुड लाइक क्रैकर्स, ऑप्शन बी लो सोडियम डाइट, ऑप्शन सी IV infusion, ऑप्शन डी antacid. Right answer is option A dry carbohydrate food like crackers. Next question, most common cause of vaccine failure is option A improved storage, option B improper administration, option C inappropriate manufacturing, option D maternally derived antibodies. Right answer is option D maternally derived antibodies. Next question, which one of the following is not characteristic of non-communicable disease? Option A well defined etiological agent, option B multifactorial causation, option C long latent period, option D variable onset. Right answer is option A well defined etiological agent. etiological agent चाहिँ त्यसमा डिफाइन भएको हुँदैन नन कम्युनिकेबल डिजिजमा। नेक्स्ट क्वेसन, मोस्ट रिलायबल टेस्ट फर स्क्रिनिङ अफ डायबिटिज मेलाइटस। ऑप्शंस रैंडम ब्लड सुगर, ऑप्शन बी फास्टिंग ब्लड सुगर, ऑप्शन सी ग्लूकोज टोलरेंस टेस्ट, ऑप्शन डी यूरिन सुगर।
यसको बेस्ट एन्सर हुन्छ फास्टिङ ब्लड सुगर। नेक्स्ट क्वेसन, हाइएस्ट इन्क्रिज इन सर्भाइभल रेट इज सिन आफ्टर स्क्रिनिङ अफ अप्सन कार्सिनोमा सर्भिक्स, अप्सन बी कार्सिनोमा लङ्स, अप्सन सी कार्सिनोमा कलन, अप्सन डी कार्सिनोमा अफ ब्रेस्ट। यसको एन्सर हुन जान्छ अप्सन सी कार्सिनोमा कलन। नेक्स्ट क्वेसन, मोडिफिएबल रिस्क फ्याक्टर फर हाइपरटेन्सन आर अप्सन्स इथनिसिटी, एज, सेक्स, ओबेसिटी। मोडिफिएबल रिस्क फ्याक्टर भन्नुको अर्थ त्यस्तो फ्याक्टर जसलाई चेन्ज गर्न सक्छ। इथनिसिटीलाई चेन्ज गर्न सक्छ, सक्दैन। एजलाई पनि चेन्ज गर्न सक्दैन, सेक्सलाई पनि चेन्ज गर्न सक्दैन। ओबेसिटीलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ एक्सर्साइज गरेर, डाइटहरू मेन्टेन गरेर। सो द राइट एन्सर इज अप्सन डी ओबेसिटी। नेक्स्ट क्वेसन, विच अफ द फ्लोरिङ इज नट द एब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन फर ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स, अप्सन नर्सिङ मदर, अप्सन बी क्यान्सर अफ ब्रेस्ट, अप्सन सी कार्डिक एब्नर्मालिटिज, अप्सन डी हिस्ट्री अफ थ्रोम्बोइम्बोलिज्म। ओरल कन्ट्रासेप्टिभ सबैमा कन्ट्राइन्डिकेसन हुन्छ, कुनमा हुँदैन? नर्सिङ मदरमा हुँदैन। राइट एन्सर इज अप्सन ए नर्सिङ मदर। नेक्स्ट क्वेसन, एज इन्डिपेन्डेन्ट एन्थ्रोपोमेट्रिक मेजर अफ मालन्युट्रिसन इज अप्सन्स वेट बाई हाइट, अप्सन बी मिड आर्म सर्कम्फरेन्स, अप्सन सी हेड सर्कम्फरेन्स, अप्सन डी मिड आर्म सर्कम्फरेन्स बाई हाइट। मालन्युट्रिसन आइडेन्टिफाई गर्नको लागि युज गर्ने मेजरमेन्ट मिड आर्म सर्कम्फरेन्स हो। राइट एन्सर अप्सन बी मिड आर्म सर्कम्फरेन्स। नेक्स्ट क्वेसन, विच अफ द फ्लोरिङ हैज हाइएस्ट प्रोटीन कन्टेन्ट, अप्सन मटन, अप्सन बी सोयाबिन, अप्सन सी एग, अप्सन डी मिल्क। द राइट एन्सर इज अप्सन बी सोयाबिन। सोयाबिनमा हाई प्रोटिन हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, हाउ मच एमाउन्ट अफ एनर्जी इज यील्डेड बाई 1 ml of alcohol in the body, option 1 calorie, option B 4 calorie, option C 7 calorie, option D 9 calorie. राइट एन्सर इज अप्सन सी 7 calorie। 1 ml अल्कोहलमा 7 calorie हुन्छ। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेटमा 4 calorie हुन्छ र 1 ग्राम प्रोटिनमा पनि 4 calorie हुन्छ। 1 ग्राम फ्याटमा 9 calorie हुन्छ। 7 calorie 1 ml अल्कोहलमा हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की फलोइङ इज एट द टप अफ पिरामिड, अप्सन फिजिकल नीड, अप्सन बी सेल्फ एक्चुअलाइजेसन, अप्सन सी सेफ्टी, अप्सन डी स्टीम रिकग्नाइसन। द राइट एन्सर इज अप्सन बी सेल्फ एक्चुअलाइजेसन इज द टप अफ पिरामिड एन्ड द बेसिक भनेको फिजिकल निडमा आउँछ। नेक्स्ट क्वेसन, a daily water supply considered adequate to meet the need for all urban domestic purpose is, option 10 liter per capita, option B 20 liter per capita, option C 40 to 60 liter per capita, option D 150 to 200 liter per capita। डोमेस्टिक पर्पजको लागि 150 to 200 लिटर चाहिन्छ। सो द राइट एन्सर इज अप्सन डी 150 to 200 लिटर पर क्यापिटा। नेक्स्ट क्वेसन, प्रिन्सिपल्स अफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन्क्लुड अल एक्सेप्ट, अप्सन्स इंटरसेक्टरल कोअर्डिनेशन, ऑप्शन बी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी मेनली कोऑर्डिनेटेड बाय डॉक्टर्स, ऑप्शन डी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। The right answer is option C, mainly coordinated by doctor is the not the principle of PHC. Next question, first step after snake bite is, option immediately tie the part, option B explore the wound, option C give TD injection, option D reassurance of the patient and the party। यो क्वेसन दुईचोटि आइसकेको छ। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन डी रिएस्योरिङ अफ द पेसेन्ट एन्ड द पेसेन्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेसन, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन IHR एक्ट, प्रेग्नेंट वुमेन विच अफ द फ्लोरिंग ड्यूरेशन्स अफ प्रेग्नेंसी इन वीक्स कैनॉट ट्राभल बाय एयर टू अदर कंट्री। अकॉर्डिंग टू IHR अनुसार प्रेग्नेंट मदर कुन विक्समा प्लेनबाट अदर कंट्रीमा जान मिल्दैन? ऑप्शंस 20 weeks, ऑप्शन बी 28 weeks, ऑप्शन सी 32 weeks, ऑप्शन डी 36 weeks।
The right answer is option D, 36 weeks. Next question. Who is acknowledged as the father of modern management theory? Options: Henry Fayol, option B, Elton Mayo, option C, MacGregor, option D, F.W. Taylor. The right answer is option A, Henry Fayol is the father of modern management theory. Next question and the last. Mention the time that brain will expire without oxygen. Oxygen बिना कति टाइमसम्म बाँच्न सक्छ ब्रेन? Options: 6 minutes, option B 3 minutes, option C 4 minutes, option D 2 minutes. The right answer is option C 4 minutes. Best of luck to all. Thank you so much.